السلام عليك يا رحمة للعالمين اللهم صل محمد وعلى آل سيدنا সবাই জবান খুলে মোহাব্বতে পড়ে আল্লাহুম্মা সাল্লি গায়ে মশা মাছি বসতে সাহস পাইতো না দুষ্ট কাফের মারলে রে পাথর নবীজিকে চিনলে না সাদা পানির বোতল দিলে বোতল আধা লিটার দুটো বোতল দিলে হবে একটু ভালো করে আধা লিটার দুটো পানির বোতল সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ আল্লাহুম্মা সাল্লি কানে শুনি আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সবাই আল্লাহ আল্লাহ লা ইলাহা ওরে মৌতের তুফান চলবে যখন নবী গো আমরার মৌতের তুফান চলবে যখন নবী গো আমরার দয়া করে দিও দেখা দয়া করে দেখা চেহারায় আনোয়ার নবীজি আল্লাহ अल्लाह का हबीब आया बात ने कहा बात इस्लाम आया दान ने कहा ताजदार मदीना आया शान ने कहा सरवतोला आया जिन ने कहा सलील कदर आया हां ने कहा हबीब किबरी आया हां ने कहा खातमुन नबीन आया दान ने कहा तू जहां का वली आया शान ने कहा सालिकल किताब कहने का आया रा ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आया शान ने कहा समाना का इमाम आया सिन ने कहा साकिया कौसर आया शिन ने कहा शाफिया महशर आया सुवाले का कौमीन आया दुआने का दुफुल मौला आया दुआने का तबीब कुलूब आया सुवाले कहा सालन को ठहरने वाला आया अन ने कहा कुर्रतुल आइन आया वन ने
गायब खबर जाने वाला आया, वाले कहा फकीरों का मौला आया, आपने कहा कुम्मत जाने वाला आया, काम ने कहा कमली वाला आया, नाम ने कहा लौला का किताब आया, मीम ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, नूर ने कहा नूर खुदा आया, वा ने कहा वा आया, आने कहा आगे बड़ा आया, या ने कहा इक़्तिदारों की शाम नबी वाला दुनिया में तशरीफ लाया, तूने बोला था कि या रसूल अल्लाह এমন একজন নবী আমরা পেয়েছি যে নবীর শান গোটা পৃথিবীর সমস্ত বাতিল যদি রাসূলুল্লাহর শান পিছনে আমাদের চায়